नमस्कार बंधुरा कल्की होम किचेने सबाइके आमार स्वागत। आज आमी बानाबो खिचुड़ी। बर्षाकाले आमार खूब खिचुड़ी खेते इच्छे करे। खिचुड़िर जन्य आमी एखाने डाल और चाल समान समान निये नेब। आमी गोविंदभोगेर खिचुड़ी बानाबो। आमी एखाने 1.5 কাপ चाल निये निচ্ছি। मूग डाल निये नेब 1 কাপ। और मसुर डालटा निये नेब 1/2 কাপ। एबारे खिचुड़ीते की सब्जी देबो बोलছি। आमी खिचुड़ीते देबो फुलकपि, आलू, गाजर और बरबटी। सबगुलोके सुंदरभावे केटे आमी धुए निয়েছি। मशलाय देबो पेঁয়াজ बाटा, रसुन बाटा, आदा बाटा, टमेटो कुचि, काँचा लंका चेरा। और एखाने देबो 2টো शुकनो लंका फोड़ने, तेजपाता, जिरे, धने और गरम मसला। आमी एक स्पेशल मसला बानाबो। এই सब मसलागुलो भेजे गैसे आमी कड़ाईटा बसिए दिয়েছি। एबारे चाल और डाल हालका करे भेजे नेब। चाल और डाल भाजार समय गैसेर फ्लेमटा कम करे राखबो। हालका भाजा हये गेছে। एबारे गैसटा बंद करे देबो। गैसटा बंद करे चालटा एकटा पात्रे ढेले नेब। चालटा भालो करे जल दिए धुए राखबो। गैसे कड़ाईटा बसिए दिয়েছি। एबारे खिचुड़िर जन्य मशलाटा कषे नेब। कड़ाई गरम हये गेছে, तेल दिए देबो। पेঁয়াজ बाटा देबो, आदा बाटा, रसुन बाटा, काँचा लंका चेरा, परिमाण मतो लंका गुड़ो दिए देबो, हलुद गुड़ो दिए देबो, टमेटो कुचिटा दिए देबो। टमेटो ताड़ाताड़ी नरम जाते हो जाए तार जन्य एकटु नुन दिए देबो। खिचुड़िर मशलाटा भाजा हये गेছে। एबारे बाटीते करे तुले नेब। एबारे भाजा मशलार जन्य एकटा कड़ाई बसिए दिয়েছি। कड़ाईटा गरम हये गेছে। गोटा मशलागुलो दिए देबो। मशलागुलो खूब बेशी करे भाजबो ना, हालका करेई भाजबो। এটা গুঁড়ো করে নিতে হবে। মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার একটা প্লেটে তুলে নেব। গ্যাসে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এবারে একে একে সব সবজিগুলো ভেজে নেব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দেব। সবগুলো সবজিতে আমি একটু করে নুন মাখিয়ে রেখে দিয়েছি।
প্রথমে আমি আলুটা দিয়ে দেবো। আলুটা হালকা ভাজা হয়ে গেছে, এবারে ফুলকপিটা দিয়ে দেবো। এবার গাজরটা দিয়ে দেবো। এবারে বরবটিটা দিয়ে দেবো। সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার একটা প্লেটে তুলে নেব। চাল ডালটা সেদ্ধ করার জন্য জল দিয়ে দেবো। চাল ডাল সেদ্ধর জন্য কড়াইয়ের ওপরে একটা ঢাকনা ঢাকিয়ে দেবো। চাল আর ডালটা আধা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবারে ভাজা সবজিগুলো দিয়ে দেবো। সেদ্ধতে পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দেবো। পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেবো, তবে লাগলে আবার পরে একটু দেবো। বন্ধুরা, আপনারাও বর্ষাকালে এইভাবে খিচুড়ি বানিয়ে খাবেন, খুব ভালো লাগবে খেতে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তবে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। জন্য যে মশলাটা ভেজে রেখেছিলাম সেটা গুঁড়ো করে দিয়ে দেবো। খিচুড়িটা নামিয়ে দেবো। খিচুড়িতে ছোক দেওয়ার জন্য এখানে আমি কড়া বসিয়ে দিয়েছি, ঘি দিয়ে দেবো। ঘিটা গরম হয়ে গেলে দুটো শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেবো। ছোঁকা মশলাটা খিচুড়ির ওপর ঢেলে দেবো। দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দরভাবে খিচুড়িটা তৈরি হয়ে গেছে। এবারে আমি এটা গরম গরম পরিবেশন করব।